Right guys, for today's video guys, nang inayos ng bahay namin kunti guys. Ito na update guys, bintana guys, yung bintana guys, ito guys, bahay sa pobre guys. Yan guys, ang bahay ng pobre guys. Guys, di ba tapos guys, hagdanan na ito guys. Yan lang guys, di ba tapos guys. Yan talaga guys, yan. Paano guys, yan ang mga update na guys. Yan guys, hirap talaga guys. Kumain pa ng pira guys. Walang pira guys. Hamba guys, yan hamba guys, yan guys, yan hamba lang guys. Yan may hamba. Ito ang gawa namin ngayon guys. Yan guys, ang gawa namin ngayon guys. Yan, samahan mo ako yan guys. Yan muna dito sa bawah guys. Yan, sa baba. Pakyan yan guys. Ano yan guys, yan. Isang parte yan, yan. Yan na guys. Ito pa guys. Yan sa likod guys. Nakakadid. Yan na guys. Yan guys, basta guys, kinain. Kamay ko guys, ano guys. Siminto guys. Yan guys. Yan. Yan. Ako lang nag-wielding lang guys. Walang pangbayad kasi ng ano guys, welder. Kaya okay lang guys. May ano tayo guys, kunting ka naman guys. Ka naman na guys. Mga dugi na ako guys, yan yan sila nigger. Dito pa si Kuya Sikol kayo. Buutan yun si Kuya Sikol kayo. Kuya Sikol, lumapit man agad kayo. Bambig kayo Kuya Sikol. Ang bait yun kayo ni Kuya Sikol na mo guys. Ito guys, yan na doktor na to guys. Ganyan na to guys. Na doktor na to guys. Kasi nagbagtok yung guys. Guys, di siya makaihi guys. Hindi mo kaon guys. Akala ko mamatay na sigol guys. Lumaban na ngayon guys. Ito na update siya guys. Pogi na guys. Kuya Sikol. Allah. Ang bait ni Kuya Sikol ay. Ang bait ni Kuya Sikol. Gusto mo ka lang kagay guys. Yan guys, langka yan guys. Langka yan guys. Ito si Kuya Sikol guys, mabait guys, yan guys, si Kuya Sikol. Guys, ando pa sa kusina guys. Sala yan sa likod guys, at saka kusina.